Selamat lemai serta merita bebasa ngagi kita semua bulai ngaku es nanala. Tuk berita keterubah. Tuai Mengai Menua TYT yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud menerima penemuai bahasa di Pusuruhanjaya Tinggi British ke Malaysia, His Excellency Charles Hay Saritu tadi. Penemuai bahasanya belak disempulang Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang ke Megak Menteri Raban Nembiak, Lumba Engau Pemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Charles mainyak dirandau ngenatai ke Jakuk terima kasih ngagai Perintah Sarawak, keudah merik kerjasama ngagaya lalu madah ke diri berasai temegah hati labang boleh bertemu baru ngau Tun Pahin Sri Abdul Taib. Ia ngaunya ngarap ke kawan manah Sarawak engau United Kingdom dekat semampai tegap dengah kerjasama bermacam bengkah perkara. Well, it was a great honour for me to call on Tun, who is a figure of such importance in not just Sarawak politics but in Malaysian politics. So a great honour for me to see him again. I saw him, I think 2.5 years ago when I came to Sarawak first, and then of course I wasn't able to come back in the intervening period because of COVID. So great to catch up on the situation here. We talked about the relationship between the UK and Sarawak and our desire to continue and strengthen that. Thank you, sir. Thanks, guys. Saritu Megak, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud menerima penemuai bahasa di Komiti Pengatur Pengerami Hari Sarawak tik bertuai ke Datuk Sri Fatimah Abdullah. Penemuai bahasanya dikena ngelalu ke penatai Tun Pahin Sri Abdul Taib Ngobini, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib, ngagai Pengerami Hari Sarawak ke dekat diatur bak stadium tertutup Sibu kena 22 Julai 2022. Hari Sarawak tahun tu diintu ngena ramai Jakuk, Sarawak Makmur, udah 2 tahun disambut ngau cara hybrid ketika pandemik COVID-19. Berita nangkan ketuk. Pusuruhanjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay ngatur penemuai bahasa ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari, Tun Datuk Abang Openg berupiasia di Wisma Bapak Malaysia Kuching Saritu tadi. Kelimpah berandang isu berkawal ubah gaya ringgo kawal United Kingdom engau Sarawak, Charles Hay megak ngena awaknya mantai ke suku ngagai pengawal Sarawak bak perkara carbon capture and storage technology yang kaum berkawal green finance. Maya dirandau media yang madah, pemanah biodiversity Sarawak engau awak kebisik berpelasar ke gaya rampak menua, nyadi batang perkara dirandau ngau Datuk Patinggi Tan Sri Abang Suhari. So that was really exciting and very interesting conversation we had. Also about the amazing biodiversity of Sarawak, about the opportunities for the so-called nature-based solution to climate change. So the fact that forests and mangrove are great repositories of carbon, they need to be protected and enhanced. And again, that's really exciting for Sarawak with such an amazing biodiversity and incredible forest cover as well. Perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Suhari udah diciri jadi patron Kelab Golf Sarawak KGS. Perkara tu dipadah ke Chairman KGS Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mushidi Abdul Ghani, ngagai media udah kengatur penemuai bahasa ngagai Premier Sarawak Saritu tadi. Kut Tan Sri Mushidi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Suhari seberau tu nyadi Presiden Sidak seberau diciri, nyadi patron nitiah ke Constitution lalu Presiden KGS ke baru ianya Sekretari Perintah Sarawak. Beliau pun menyampaikan sokongan beliau supaya beliau dapat menyumbang kepada pembangunan KGS seterusnya sebagai patron dan sesiapa saja yang akan melaksanakan yang Kelab Golf Sarawak selepas ini, di mana presidennya akan dipikul oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan beliau akan meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh Presiden sebelum ini. Saya percaya Kelab Golf Sarawak dengan jawatankuasa barunya nanti akan membangunkan KGS sebagai kelab di mana pelancong-pelancong akan datang dan kemudahan-kemudahannya akan menjadi satu tarikan. Berita diterus ke ngau berita bekal pengawak ngagak projek flyover Batu 6 di pelabak ke dekat Tembu ujung bulan Julai 2022. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas madah, perintah dekat nentu ke cara dikena mutar ke penanggul projeknya Laun Tembu. Ko ia sidak dekat datai medak ke diri pengawak ngagak projeknya seraya berarti ke pengulih kontraktor nembuk ke projek nitah ketimpuh ke udah diletak. This is a routine visit by us. This is our philosophy that we have to go to the ground. We are not contented with
briefing in the office. We went to the ground to see the actual situation on the ground because it is very important that we will make assessment on the capacity of the contractor, whether they can deliver the project on time. That's why we will always make sure that the contractor will comply with our target of the manpower requirement, the machinery requirement, as well as the material, which will then indicate the time frame for the completion of certain project. Ia madah ke perkaranya, maya di randau media udah ke ngabas projek flyover Batu 6 Kuching Saritu tadi. Dato' Ahmad Douglas Ugah megak madah ke diri, cakah berarti ke projek sakit tau ke ia ke bisik penanggul ke digagak Ari Baru Upis Menteri ya, ngambil kuliah digagak ngau mujur. And we, the government, under the leadership of Datuk Petinggi Premier, expected the implementing agencies to implement project to keep on schedule. It is very, very important. Because not only the facilities will provide the infrastructure requirement of the people, but this also help us in our economic growth, because the completion of the project means injection of additional fund, created more activities to the people, and those are all very, very important for us, especially in our program of post-COVID development program. Ia ngaunya ngarah ke projek flyover Batu 6, ulih tembuk bakal kerismaya ujung bulan Julai 2022. Berita di Bintulu. Siti cara dekat dirunding dikena mutar ke penanggul bekaul penyampau padi ngau capi di Sarawak. Menteri Pertanian Petupik Moden ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom madah, caranya dekat dikena nambah ke penyampau hasil padi ngau capi manggai tahun 2030. Pada setakat ini, kita tak ada masalah dari segi ayam, telur dan kinzer, babi lah, tak ada masalah. Masalah yang lain yang kita ada adalah macam lembu, hanya 14% saja. SSL, self-sufficiency level, yang kita dapat kampung orang kita sendiri, 14%. Padi, 38%. So kita mengharapkan macam padi tahun 2030 nanti mesti ada mencapai 60%. Ia bercakap bunyinya, maya awam media udah pengawak nyuak ke cek projek miat menua pesisir MRP dun ke mana Bu Upis Pertanian Petupik Bintulu, empai lama tu tadi. Berkawal ngau pemakai jelu tupik, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy ke Kaban Kunsil Negeri Adun ke mana, madah kenakak ke dia tu menua udah ngalih ngagai Kanada, ngimport barangnya udah Ukraine ngau Rusia berperang. Baja. Kita ada kilang baja, ada lebih kurang 5, tapi Sakra ada satu kilang baja dipanggil Sarawak Fertilizer. Itu pun dapat menampung hanya dalam 8-10% untuk digunakan kita. Jadi berarti kita perlu mencari cara lain supaya dapat menambah pakai. Disebabkan keadaan di Ukraine, di benua Rusia ada masalah peperangan ketika ini, geopolitical problem. Jadi mereka tak dapat mengeluarkan bahan mentah. Bak perkara bukai, ia minta sedak kenerima geran MRP, uliah ngenak pemeriknya engau manah ngambil pulai ke pemayak ngagai semua. Mayanya lebih RM200,000 MRP disuak ke ngagai 20 penerima, ari gerempung ukai dikuasa perintah NGO, yang kaum komiti pemansang ngau penglikun genturung pendiau JKKK, gerempung nembiak ngau Biro Raban Induk Rumah Panjai. Berita kenudi lemai itu berkawal ngau pengawak mensia mayuh majak merik timbal ke manah ngagai pengeransing perintah merik dos booster kedua. Ulah tu dipedak berpuan hari penangi ketegal penyampau kes positif COVID-19 bisi nambah bulan juntuk tadi tik tebal lagi berpuan hari subvarian BA5 Omicron. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisi ngerandau mensia mayuh bertanya ke penemu sidak berkawal pengawak bertucuk dos booster kedua. Okey, tentang booster ni memang sangat membantu sebab sampai sekarang ni memang sangat berkesan lah. Bagipun itu adalah salah satu macam untuk mencegah COVID kan. Jadi pesanan dan harapan daripada saya, mungkin booster ni boleh ditingkatkan lagi lah dia punya kualiti.
sebab untuk demi masa depan ataupun demi kesejahteraan untuk kita bersama lah, demi kesihatan untuk untuk para Keluarga. ya. Okey, aba penemu aku booster kedua tu tadi cukup manah lah utainya tadi laban boleh ngelindung kita ngau hari IG penyakit kubet te udah lama ngerkai tu. Jadi booster tu tadi paling manah lah ke semua kita rakyat tu lah ya ke uliah di boosternya. For me, I think the booster is very good for our health and it can strengthen our immune system so that we don't get the virus easily. So my friends at school can study peacefully without being worried about COVID. So please do take the booster. This will not only immune our system, it can also save lives. Nakak tu dulu edisi malam bulan waku. Berita keseli lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel YouTube. UKAS #berkongsi penerang kamat. Aku Isnala, selamat malam, mupa dulu.